ఒక్క నిమిషం. नमस्ते अस्तु भगवते श्रेष्ठराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्र्यंबकाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय प्रत्यंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्री महादेवाय नमः नमः हिरण्यवाहवे सीतान्ये विशान्युर्ये नमः नमः केशेभ्यो पशुनामते नमः नमस्तस्मिन्नाय कुशीमते देवधीनामते नमः नमः बभ्रशाय विद्याधिने नामते नमः नमः हरिकेशाय योगविघ्ने पुष्टानामते नमो नमः नमो नमः सेते नामते नमो नमः गणानामते क्षेत्रानामते नमो नमः सुताय अंगाय नामते नमो नमः रोहिताय सुते वृक्षानामते नमो नमः गणेवाणिजाय वृक्षानामते नमो नमः धोन्देवाय वसुताय वसुदेनामते नमो नमः उच्चय घोषाय कृते देवतीनामते नमो नमः सर्वादिभ्यो देव्यश्च नमो नमः देव्यश्च नमो नमः सेनाभ्यश्च नमो नमः सत्रभ्यश्च नमो नमः सत्रभ्यो दगाभ्यश्च नमो नमः कलाभ्यश्च नमो नमः उद्देश्येभ्यो निषादेभ्यश्च नमो नमः वैष्णवभ्यो धर्मभ्यश्च नमो नमः भगवद्भ्यश्च नमो नमः नमो भवाय सुरुद्राय नमः शिवाय नमः नीलग्रीवाय श्रीकंठाय नमः पद्मनाभाय नमः सहस्राक्षाय सततधर्माय सर्वोपरिसाय सर्वविष्टाय नमः परमेश्वराय नमः समन्वयाय नमः अप्रियाय सर्वमाय नमः श्रीधराय नमः सीताय सीताय नमः भूपाय भूपाय ओर्म्याय रसम्याय नमः सोरस्याय दीप्याय नमः यशाय नमः पूर्वजाय नमः अक्षयभ्यो देवेभ्यो नमस्काराय नमः संवैष्णवाय वैष्णव संग्राय महेश्वराय नमः शिवाय नमः सीताय कुल्याय नमः कार्याय सवार्याय नमः प्रधानाय नमः आदार्याय जय नमः शिवाय भेन्याय नमः सकलजय जय नमः हिरण्याय नमः जय नमः इंद्राय जय नमः प्रभुदेव नमः से नमः घोषाय जय नमः सत्याय जय नमः कात्याय वैश्य नमः हरये शिवाय नमः पादं भव्याय जय नमः सुजय हत्याय नमः सत्याय सत्याय नमः भव्याय सुभिय नमः पुण्याय नमः सुजय नमः प्रमाणाय चाभिक ददे नमः आख ददे जो प्रति ददे नमः किरके भ्यदेवा आनि हृदयभ्यः आमि केभ्यः द्रावयन् धरस्वदे दर्जन्यलरविद येषां पुरुषाणामेषां वसु नाम वेदमानमेषां किञ्चनावयो याते तस्वादन सवाय वेष्टदे स्वादन तस्य वेष्टदे दयान प्रदेशे माद्रय तस्य कोत्रे क्षेत्रीय प्रोग्रामे यदा सरस्वती सुमृतंगामे अस्मिन् अनाथं नानान्तरसमये स्तुते क्षेत्रीयां सविधे यच्चन जयस्मन्ताय जीवितास्यां प्रणितो महामहान् सर्वमानात्मकं मानं शत्रुत्वं देशादितस्त्रयोजनेतन्नादुच्छे भवादि नीलग्रीवासनिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचना नीलग्रीवासनिकण्ठा देवमृतावस्तुता एवक्षेषु अस्मिन् जरा नीलग्रीवामिनोरुदा दिशमे समसोचमे समपदिचमे समदिचमे राम संचमे
भगत में द्रोण में दबे वैक में सोच में जिन में सुरत में सुधने में ऊर्च में संदास में पेश में राज में बदन में मत में सखी में सभी में कुछ में कुछ में जयकर जवाब दी जिन में राज में बहुत से बहुत में उसमें बहुत में कुछ में वर्णन में वरदान में इसमें कोई में जिसमें नाम जिसमें सुखद में मंदिर में ग्रेस में वैसे में स्वार्थ वैस्वान अर्चवत ग्राहक में ज्ञान में नक्षत्र से अर्चवत प्रयास में महेंद्र स्वाई जिसमें सब में पोषण में अभ्यास में हरिहर में इद्वत में वरिष्ठ में उसमें ग्रहण में सरोज में प्रवास सरोज में प्रवास में दशमी में ग्रहण में अभिमान जो समाज धनिष्मानी दास में सत्संग प्रदर्श में सागर में अग्नि में नौस में कच्छ में सूर्य में प्राण में सोमे में पृथ्वी में देश में जो में पूरे देश में ज्ञान कमंदर में समझ में और क्या रुद्र में ज्ञान करेगा दमास में साथ में जागरण में है जय माता में ससमे सूर्यवास में जय बशवा जय बशवा तुम्हारे ज्ञान करता प्राण ज्ञान करता मन ज्ञान करता ज्ञान करता जय ज्ञान करता ज्ञान करता प्राण ज्ञान करता ज्ञान करता मन ज्ञान करता ज्ञान करता लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः
शोथवल्लः तस्य फलानि तपसानदङ्गमायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतुमां देव सः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे
योगिने नमः ओम बहिर्योगिने नमः ओम सर्वयोगरायणे नमः ओम अंतर्भोगिने नमः ओम बहिर्भोगिने नमः भाग्यांतरयोगिने नमः ओम भाग्यांतरयोगिने नमः ओम सिनाथाय नमः ओम सुद्धाय नमः ओम शुद्धाय नमः ओम निर्वाणाय नमः ओम प्रभुदेवाय नमः ओम सर्वोत्तमाय नमः ओम देहकृते नमः ओम देहकृते नमः ओम देहात्मने नमः ओम देहवानाय नमः ओम देहिने नमः ओम देहभक्ताय नमः ओम देहवापिदासाय नमः ओम लेसाय नमः ओम लयविदे नमः ओम लयभावाय नमः ओम बोधोदे नमः ओम लयदिदे नमः ఆషాఢ మాసంలో వచ్చేటటువంటి పౌర్ణమి గురు పౌర్ణమిగా చెప్పబడుతుంది. అంటే మనకి వచ్చే నెల 20 నమః అంతఃసర్తి భూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు త్వం యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వం ఇంద్రస్వం రుద్రస్వం విష్ణుస్వం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతి త్వం తదావ ఆపోజ్యోతిర్ సంవృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్వర అదైతం విష్ణువేశ్వరం నిర్భవతి యజ్ఞో వై విష్ణు యజ్ఞ ఏవాంతత ప్రతిష్టతి స్తోత్రజోతి విష్ణువే స్వాహ యజ్ఞాయ స్వాహ प्रतिष्ठाये स्वाहेति तं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् व्यासदेवाय विद्महे रामाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् एवं सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यः नमस्ते अस्रुद्ररूपिण्यः तद्दोषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिपतिर् ब्रह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा सोमे अस्तु सदा शिवं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रासनयां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मी सुप्रसन्नां सर्वदा पराङ्कुशो ఉపయోగించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ రెండు కాక మీకు రెండు పాత్రలు ఇచ్చాను. ఒకటి ప్రోక్షణ పాత్ర, ఒకటి ఆజ్య పాత్ర అని ఇందాక ఇచ్చాను. ఇప్పుడు రెండు దుప్పలు ఇచ్చాను మీకు అందరికీ. పూర్వస్వరం వదిలేసేయండి, చేయి కడుక్కోండి ఒకసారి.
పైన కుడి చేయి వేసి కలపండి, కుడి తొడ మీద పెట్టుకోండి చెయ్యి. शुभाभ्यां शुभे सौवन मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञाया प्रवर्तमान कृष्णा गोदावरी मध्य प्रदेशे भगवदालये भगवतिवासरे मूला नक्षत्रयुक्ते सहकुटुम्बानां चपटे मम सहकुटुम्बायो आरोग्य प्रीत्यर्थं या दत्तमाला मंत्र తర్వాత దక్షిణం వైపు వేయాలి. దక్షిణం అంటే ఇది, దక్షిణం అంటే దక్షిణం వైపు వేయాలి. మళ్ళీ కొన్ని దర్భలు తీసుకోండి. ఉత్తరేణ అగ్ని దర్భాన్ సగం స్థీర్య ద్వంద్వం నుంచి పాత్రాన్ని ప్రయనక్తదేవ సంయుక్తాని. ఆ దర్భలు ఉత్తరం వైపు వేయండి, 2 వరుసలుగా వేయండి. 2 భాగాలవి. ఇప్పుడు అంటే ఈ వేసి వేసుకునేది అది దాని పక్కన పెట్టండి. ఈశాన్యం అంటే ఉత్తరం. మామూలుగా మనకి ఏంటంటే ఇది కర్రండి, కాబట్టి పాత్ర ఏది ఇది. सीताहितारा पवमान सुतारा भूत विकरारा अंबोज हस्तरारा भूत विकरारा अंबोज हस्तरारा आंजनेयरारा दासांजनेयरारा आंजनेयरारा दासांजनेयरारा అందులో పల్లకి వెనకాల ఆ మైక్ ఆన్ చేయండి. సత్యఋషీశ్వర దురితానందన పాపనాయ సుత శ్రీచరణ సంభవ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవతి జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకంఠా నిత్య విహా మధుమతి దత్ మంగళ రూపా జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకంఠా శ్రీ విజయ భవ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకంఠా. ఆచారు ఆ గ్రామం చూసి వింతైన దృశ్యం బాయిజా చేసెను నీ
పాదాల వేడుమికి పాపము పోను తాకిడికి ప్రళయకాలము ఆవిరివి చేసి మహమ్మారి నాశనము కాపాడే శిరిడి. गुरुदत्त जय दत्त जय दत्त श्रीपाद वल्लभ श्री गुरुदत्त दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा लभो भुवनत्रये औदुम्बर महावृक्ष दत्तात्रेय समाश्रिता औदुम्बर महावृक्ष दत्तात्रेय समाश्रिता लभो भुवनत्रये औदुम्बर महावृक्ष दत्तात्रेय समाश्रिता नृसिंहस्याब्धिहरण मम दुःखं निवारय साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानं ओम दत्तात्रेयाय विद्महे गायत्री दिशाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् ओम दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् ओम अवधूताय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् ओम हरसूयाय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् वनस्पति रसोद्भूतो सर्वबाधा निवारणకు సర్వరోగ నివారణకు రెండు ఉంటాయి नमस्ते भगवान देव दत्तात्रेय जगत प्रभो कुरु शांति दत्तात्रेय जगत प्रभो सर्वरोग प्रशमनं कुरु शांति प्रयश्च मे नमस्ते भगवान देव दत्तात्रेय जगत प्रभो सर्वबाधा प्रशमनं कुरु शांति प्रयश्च मे नमस्ते भगवान देव दत्तात्रेय जगत प्रभो सर्वरोग प्रशमनं कुरु शांति प्रयश्च मे
नमस्ते भगदेव दत्तात्रेय जगन् समर्थ सद्गुरु दत्तात्रेय सामने धूपमार्पयामि प्रतिष्ठित दीपं दत्तात्रेयो दिगंबर स्मर्तुगामिद्धर्तभव संकटात् अनसूयात्रि संभूतो दत्तात्रेयो दिगंबर भव संकटात् अनसूयात्रि संभूतो दत्तात्रेयो दिगंबर स्मर्तुगामि स्वभक्तानां दिगंबर स्मर्तुगामि भक्तानां साक्षात् प्रतिष्ठित दीपं दर्शयामि दरिद्र विप्रगृहेयोत्तम श्रियं तदौ श्री शाकं भुक्तोर्वृत्तश्रियं पदोवतो दरिद्र विप्रगृहेयं शाकं भुक्तोर्वृत्तम श्रियं तदौ श्री दत्तदेवं सहायं शाकं भुक्तोर्वृत्तम श्रियं तदौ श्री दत्तदेवं सदा दारिद्र्यात् श्रीपदोवतु दरिद्र विप्रगृहेयं शाकं भुक्तोर्वृत्तम श्रियं तदौ श्री दत्तदेवं सदा दारिद्र्यात् श्रीपदोवतु दरिद्र विप्रगृहेयं शाकं भुक्तोर्वृत्तम श्रियं तदौ श्री दत्तदेवं सदा पातु सनः सन्तानवृद्धि कृतो धूरीकृत पिशाचार्तिं जीवयित्वामृतं सुतं यो भूतभीष्टदः पातु सनः सन्तानवृद्धि कृतो धूरीकृत पिशाचार्तिं जीवयित्वामृतं सुतं यो भूतभीष्टदः पातु सनः सन्तानवृद्धि कृतो सौभाग्यं मे प्रयश्चतु जीवयामास भर्तारं मृतं सत्याहि मृत्युः मृत्युञ्जयः स योगीन्द्रः सौभाग्यं सत्याहि मृत्युः मृत्युञ्जयः स योगीन्द्रः सौभाग्यं मे प्रयश्चतु जीवयामास भर्तारं यो मृतं सत्याहि मृत्युः मृत्युञ्जय स योगीन्द्रः सौभाग्यं मे प्रयश्चतु जीवयामास भर्तारं मृतं सत्याहि मृत्युः मृत्युञ्जयः स योगीन्द्रः सौभाग्यं मे प्रयश्चतु जीवयामास भर्तारं मृतं सत्याहि मृत्युः मृत्युञ्जयः स योगीन्द्रः सौभाग्यं मे प्रयश्चतु जीवयामास भर्तारं मृतं सत्याहि मृत्युः मृत्युञ्जय स योगीन्द्रः सौभाग्यं मे प्रयश्चतु तो भगवान् ऋणात् दत्तात्रेयं तमीशानं नमामि ऋणमुक्तये आत्रेयात्मप्रदानेन यो मुक्तो भगवान् ऋणात् दत्तात्रेयं तमीशानं नमामि ऋणमुक्तये आत्रेयात्मप्रदानेन यो मुक्तो भगवान् ऋणात् दत्तात्रेयं तमीशानं नमामि ऋणमुक्तये आत्रेयात्मप्रदानेन यो मुक्तो भगवान् ऋणात् दत्तात्रेयं तमीशानं नमामि ऋणमुक्तये आत्रेयात्मप्रदानेन यो मुक्तं तमीशानं पुत्रो महातेजो यो महामुनि तस्य स्मरण सर्वपापैः दत्ता